How are you guys? Oke. Cuma satu orang yang awesome ya. Yang Only Nana is awesome. The rest are blah. Oke, semua sehat? Bisa lihat kanan kiri dong biar lebih santai. Everyone's Kasih healthy. senyuman. Look to your left, look to Ya. your right. Give a smile. Walaupun pagi hari ini tampak mendung cuacanya, tapi hati kita harus tetap cerah. It looks cloudy and rainy outside, but our hearts are still cheerful and sunshiny. Ya, walaupun masih sedikit ngantuk dan belum sikat gigi tadi pagi, tapi tetap harus tersenyum dengan baik ya. Maybe you're still sleepy and you haven't brushed your teeth. Oke, saya akan mulai pagi hari ini dengan mendiskusikan dua hal kepada kita semua. So we will start by discussing two questions. Pertama, apakah yang kira-kira diinginkan atau diharapkan setiap orang dalam sebuah hubungan? So firstly, Coba dipikirkan. what does anyone want or respect in a relationship? Harmonis, Harmony, yeah, harmonious relationship. kedalaman, deep ya. Intimacy, yeah. No conflict, yeah. Oh, that's good. Chocolates and flowers. Oke, bisa nggak kita sepakat kalau misalnya apa hal yang pada dasarnya atau pada umumnya diinginkan atau diharapkan setiap orang di dalam sebuah hubungan adalah kesetiaan. Can we all agree that the very one thing, the very basic thing that we want to expect in a relationship is faithfulness or loyalty? Setuju? Yang Agree. setuju boleh angkat tangan. If you agree, you can raise your hands. Nana, don't. Ada yang nggak setuju? Nggak perlu setia deh, yang penting ganteng. Weh. Anyone who disagrees? Ada yang seperti itu? Anyone disagrees? The most important thing is looks. You must be handsome Yang penting lucu. or funny, cute, Ya, cabi. Oh. chubby. Ya. Oke, kenapa ngomong cabi? Oke, seorang istri pasti menginginkan kesetiaan suaminya, bahwa di dalam hati dan pikiran suaminya hanyalah sang istri dan anak-anak, betul? So a wife would desire her husband's faithfulness so that the only one that he's thinking about is her and the children. Seorang atasan atau bos menginginkan kesetiaan atau loyalitas dari pegawainya, sehingga mereka dapat bekerja keras, cerdas, penuh inisiatif dan jujur. So an employer would also want loyalty from his employees, people who are intelligent and honest and work on their own initiative. Dan seorang anak pasti menginginkan kesetiaan dari orang tuanya untuk menepati janji yang diucapkan. Istri saya selalu tegur saya dengan hal ini, kamu udah janji, lakukan. Ya. So children would expect their parents to do what they said they do. Do I need to say that about Pastor Manuel? Ya. Oh, yeah, I forgot you don't understand. Sampaikan. Yeah, so Pastor Rachel always reminds Pastor Emmanuel about that. Ya, jadi kita semua terus belajar untuk tetap bisa setia. So all of us, we need to learn to be more faithful and more loyal. Dalam pertemanan tentunya seorang teman mengharapkan atau menginginkan kesetiaan dari temannya untuk saling menjaga rahasia. Jangan ember ya. And loyal friends who would keep their secrets for them and not just like spread gossip all over. Ya. Ceritanya sekarang, berita langsung menyebar dalam menit kemudian ya. Nah itu bukan setia. So now like everything that you say is you can on social media anything can be said or disclosed like 3 minutes. But we want more faithfulness and loyalty. Oke, nah minggu lalu Pastor Rachel sudah mengajak kita untuk menjalani tahun ini dan ini sangat penting untuk setiap kita memulai di tahun ini dengan Amsal 3 ayat 5 sampai 6. So last week Pastor Rachel has invited us to live our lives in 2024 according to Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Saya akan bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. So lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. Nah, percaya di sini berarti bersandar. So trusting here means relying on something. Bersandar pada sesuatu yang merupakan penopang. So something that acts as a support, you rely on it. Sama seperti orang yang sedang bertopang kepada, nggak tahu bahasa Indonesia tapi bahasa Inggrisnya crutch. So like someone who has hurt his leg and relies on a crutch, yeah? Nah itulah artinya percaya dan bersandar. So that means to lean on, to rely on. Nah kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penopang hidup kita dan dengan demikian dia dapat diandalkan.
So only God is our truly dependable support and He is reliable Kenapa? Karena dia setia terhadap firman-Nya. because He is faithful to His word. Sehingga dia dapat meluruskan setiap jalan kita. He can straighten out our paths Dan Allah setia terhadap janjinya. and God is always faithful to the promises. Oke, yang pertama kesetiaan yang tadi kita udah diskusi bersama. So just now we were talking about faithfulness. Nah sekarang yang kedua adalah yang kita mau diskusikan untuk kita coba renungkan adalah di dalam kehidupan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan salah versus benar. So secondly, in life, when we are faced with the option of choosing between right and wrong, Kemungkinan kita lebih mudah untuk menentukan pilihan. Setuju? maybe it's easier because it's more black and white, yeah, right or wrong. Contoh, ketika menjelang ujian sekolah kita harus belajar dengan giat atau membuat contekan. So for example, when school exams approach, do you study or do Gampang you ya. cheat? Buat? Oh, oke. Ya, kita harus belajar, betul? Gampang. You should study. It's Mana yang easy. benar, mana yang salahnya bisa cepat langsung tahu. Nah, Anda harus menikah dengan seorang yang memiliki keyakinan yang sama atau sesama orang Kristen. Should you marry someone who shares your Christian beliefs or not? It depends. Oh, depend. Oke. Benar atau salah? Right or wrong? Oke, ada yang masih ragu, ada yang kayaknya nggak apa-apa sih. Oke ya. Maybe it's Biar okay. Tuhan yang menentukan. Waduh. Oke. Ya, kita nggak bahas itu secara detail, tapi ini satu gambaran. Ketika kita diperhadapkan dengan salah dan benar, kita mungkin akan lebih mudah menjawabnya. So it's easy for us to consider between right versus wrong. Oke, selanjutnya hutang kita kepada teman harus dibayar atau dilupakan. Should we pay off our debts to our friends or pretend? Mana utang? Apa sih? Yang mana? Kapan? Yang benar. When? Oh, I Aduh, didn't. ya. Maybe. Ya, mudah kan salah dan benarnya. Oke, nah tapi entah kita menyadari atau tidak, ketika diperhadapkan dengan pilihan baik versus benar, However, when we are faced with the choice of good versus right, di mana kedua hal tersebut terlihatnya sama, beda-beda tipis lah ya, where the two words look like they both have the same meaning, yeah? dan mungkin nggak ke arah yang salah. And they are not obviously wrong. Mungkin kita akan tidak mudah menentukan pilihan. It could be a little bit gray territory. Maybe it would be harder for us to make the Contoh, right siap? choice. Example? Bisa jawab ya, kanan jawab. Berbohong demi kebaikan. Should we tell white lies or not? Daripada teman nanti dipecat loh. Kasihan anak istrinya mau makan apa? Telling white lies, you try to protect the people, you know. Udah deh kasihan, udah jangan kasih tau bos. No, Misalnya no, no, kayak don't gitu tell ya. your boss that he's been cheat, blah, 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 blah. Berbohong demi kebaikan. So you're lying for the sake of the good. Oke, korupsi untuk menolong orang miskin. So you're accepting Gimana? bribes so that Benar you apa salah? Can you let me? Benar atau baik? When you accept bribes to give to the poor, yes or no? Salah, no. You're robbing Robin Hood, yeah? Oke, tapi disadari atau enggak banyak orang menganggap itu baik. But many people will think that Tidak that is salah. correct, yeah? Ya, menganggap Nothing itu wrong baik. with that. Tapi apakah benar? But is it right? Ya, oke. Nah, siap-siap lagi nih. Ke gereja untuk mencari pacar. You go to church in order to find a romantic partner. Benar apa? Benar. Is it right? Is Siapa yang ke gereja mencari pacar? Angkat tangan. Who comes to Oke. church to find a partner? Oke, benar atau salah? Yakin? Cari pacar di gereja. You're looking for a partner in church. Benar. 50-50. Oke. Oke. Ke gereja cari Tuhan ya, jangan cari pacar. Come to church. Nanti nggak ketemu pindah gereja lain. Nggak ketemu juga pindah gereja yang lebih besar lagi. So you come to church for God, yeah? Not when you find Okay. someone finding a romantic partner. Oke, selanjutnya nih. Believe in yourself, have faith in your abilities. Percaya kepada diri sendiri dan punya keyakinan kepada kemampuanmu. Right or wrong? Benar atau baik? Right or good? It's good. Karena Alkitab mengatakan believe in God. God. Oke. Bible says believe Jangan in bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Don't lean on your own understanding. Oke. Faith and belief lead to success, happiness, and power. Faith and belief lead to success, happiness, and power. Keyakinan dan kepercayaan akan memimpin kita kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan kuasa. Benar apa tidak? Oke. Ini baik, but apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya. Oke, yang selanjutnya, follow your heart, it never lies. Udah percaya aja, yakin sama hati kamu. Gimana sih itu, ganteng gak? Oke, yakin aja. Gimana perasaan kamu, seneng? Oke, bahagia, udah ya. Yeah. So that we marry that person because he's good looking, he's handsome. Nothing else matters. Aduh, hati saya damai sih sama si itu. Misalnya kayak gitu ya. Oh, I feel so good when I'm with him. Padahal In reality, buka dulu topeng begitu ya. Oke, ternyata ada udang di balik batu. Oke, jadi itu sepertinya benar, tapi sepertinya baik, tapi belum tentu benar. it Oke? seems good, yeah, but it's not. Maybe it's not right. Oke, be ready now. Ini lebih serius lagi. Nah, kelahiran fisik sebagai laki-laki atau perempuan tidak menentukan jati diri kamu yang sesungguhnya. So- Ini adalah era di mana kita berhadapan dengan itu semua. Bisa paham ya? So biology doesn't matter whether you're male or female. That doesn't determine your gender. Jadi terlahir sebagai laki atau perempuan bisa kok memilih nanti mau besarnya jadi laki atau perempuan. It doesn't matter what you're born with. You can still choose your gender. Kan ada istilah I born like this. I was born like this. Ya. Oke. Siap yang selanjutnya? Oke, di sini ini sedikit lebih tajam tapi ini penting. Pornography is not technically sex if you're by yourself, right? Bingung ya? Sepertinya benar sih, lu kan gak melakukan sama orang lain. It's not sex, but apakah itu benar? It seems to make sense, yeah. How you're only on your own, yeah, doing whatever. But is it right? Is it good? Karena banyak peristiwa terjadi berawal dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual terjadi, pemerkosaan dan lain sebagainya, abuse terjadi karena berawal dari pornografi. So many things happen, yeah, and the start of it is pornography. Oke, sorry to say, tapi kita harus ngomong karena kita di gereja, kita supaya tahu apa sih yang benar. So we learn about right, not just only looks good, but the right, ya, righteousness in His word. Oke, sorry to say, pakai kontrasepsi ketika berhubungan seks dengan pacar. So use contraception when having premarital sex. Secara dunia benar. According to world standard, yeah. Kalau misal That makes lihat sense. iklan-iklan tentang kesehatan seksual, dikatakan begitu. When you look at ads containing, Tapi apa yang Alkitab katakan? so what can we say to that? Hubungan seks hanya ada di dalam Sex pernikahan. is only for marriage. Setelah pemberkatan. After you have been a marriage ceremony. Oke, mohon maaf kalau sedikit agak tidak nyaman, tapi kita berada di dunia yang gelap. So we exist in a dark world. Ada banyak pandangan, So there are many points of view. ada banyak nasihat There are many advice yang terdengar baik dan benar. that sounds good and true. Kamu bisa kok You can do whatever you want. lakukan apa yang sesuai dengan isi hatimu. Yeah, whatever you want according to your desires. Apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Is it right and does it follow God's ways? Nah, tapi apa yang Tuhan mau? But what God wants, Bahwa jalan hidup kita harus hidup yang taat dan sesuai dengan firman Tuhan. we want to live our lives obedient to God's word. Hidup kita harus setia dalam kebenaran Tuhan. We must be faithful to God's truth Supaya kita bisa berhasil dan beruntung. so that we can be successful and prosperous. Banyak problema kehidupan terjadi So many problems occur in life karena kita nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. because we cannot tell the difference between the right and the wrong. Karena kita salah melihat bahwa ini adalah sekedar baik dalam pandangan dunia tapi tidak benar dalam pandangan Allah. It may look good in worldly standards, but according to in God's eyes, it's wrong. Kalau kita pengen jujur sama diri kita sendiri, If we're honest with ourselves, seringkali kita menginginkan Tuhan setia terhadap kita. Betul? many times we expect God to be faithful Tuhan to us. bilangnya bahwa rancanganmu damai sejahtera.
God, you say in your word Engkau memberkati aku dengan berlimpah. that you bless me abundantly. Kok hidupku begitu saja? But how come my life is only like this? Nah, tapi sama halnya. But in the same way, Tuhan menginginkan kita setia kepada Dia. God wants us to be loyal to Karena Him. kesetiaan berbicara hubungan dua arah. So loyalty speaks of a two-way street, yeah? It's a relationship. Ada lagu yang cintamu bertepuk sebelah tangan. There's a song that goes, your love that Yang claps. satu setia berkorban melakukan yang terbaik buat seseorang, tapi yang satunya lempeng aja, nggak setia dan bahkan lakukan hal yang nggak baik. So it's an unequal relationship. There's one who gives everything to the relationship, and then there's one who's only receiving and taking. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kesetiaan kepada Allah adalah bukti dari iman Kristen kita. So God says obedience is proof of your faith. Jadi kalau kita dikatakan Kristen, buktinya adalah kita setia kepada firman. If we call ourselves Christians, then we should be faithful to His word. Karena firman Allah bilang iman timbul dari mendengar dan menerima firman Tuhan. Gak cuma dengar lewat begitu aja, tapi terima. Because it says faith comes from listening to the word of God and also accepting the word of God. Nah ini masih masih di awal tahun 2024. So this still in the beginning of Saya mau ajak 2024. kita semua menaruh percaya sama Tuhan. We aim to fully trust God. Dunia akan terus menggiring kita kepada sesuatu hal yang mereka anggap itu benar. The world is always tempting us to go its way. Bahkan kebenaran bisa sepertinya pudar, tidak jelas mana yang benar dan mana yang tidak. Maybe truth and righteousness can seem a little bit confusing, a little bit gray. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan dan setia dalam kebenaran firman-Nya, But when we are loyal to God and loyal to His truth, maka Alkitab bilang jalan kita diluruskan. then God says He will straighten Okay. out our paths. Just be ready. This is something that will be menyiapkan hati kita karena ini penting untuk kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. So let's prepare our hearts, yeah? It's important for us to know God's Oke, word. kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 119. Psalm 119, Kita akan baca step by step. Kita mulai dari 105. starting from 105. Oke, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Ibu Hosana akan bacakan dalam bahasa Inggris. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Jadi hidup adalah sebuah perjalanan, journey atau path. Yeah, so life is a journey. Dan firman Tuhan adalah terang yang membantu kita mengikuti jalan yang benar. And God's word is the light that helps us follow the right path. Sekarang pemazmur ini menulis di zaman kuno ya, di zaman dulu. So this psalm was written before electricity, yeah? Nggak ada LED light gitu ya. No LED light. Jalanan ya sepi, gelap gulita. So dark at night. Kalau ada terang pun itu terang dari mungkin dari bintang-bintang, dari bulan. The only light will come from the moon or the stars. Nah, jadi bayangkan di malam hari minimnya penerangan. So can you imagine how dark it would be at night? Jadi orang terbiasa untuk membawa tembikar kecil berisi minyak dan untuk penerangan. So people would carry small oil lamps. Bisa bayangkan? Pernah lihat contoh daripada tembikar? Have you ever seen oil lamps? Ini bukan senter ya. Is- Senter kamu bisa teropong, wah jauh gitu bisa sampai ke langit. Enggak, ini tembikar. Hanya berupa bentuk kecil dan terbatas. So it's not a torch light where you can like shine out many meters ahead. It's just like a small oil lamp. Jadi dengan kata lain bahwa cahaya daripada lampu tersebut hanya dapat menerangi hanya satu langkah ke depan. So the light was only enough to illuminate the road just one step ahead. Enggak kayak zaman ini ya. Not like now. Kalau where- kita pengen penerangan sangat mudah sekali. Yeah, we have lots of light now. Nah, mereka tidak dapat melihat seluruh rute perjalanan sekaligus ketika orang berjalan di malam hari. So there was no way that you could see the entire travel route all at once. Dan minyak yang dipakai itu melambangkan Roh Kudus dan lampu itu melambangkan firman Allah. So the oil represents the Holy Spirit and the lamp represents the Word of God. Nah, pemazmur melambangkan hal itu untuk memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita hanya dapat berjalan dengan iman ketika kita mengikuti Roh Kudus dan firman Allah. So that is to say, we have to take each step, one step at a time, according to the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit and the Word of God. Jadi pertamanya percaya. So the first thing that we have to do is believe. Walaupun mungkin ada keraguan masih muncul di benak kita, So maybe there will still be doubts in our minds, ketakutan dan khawatir, maybe fears and anxiety. tapi pertama percayalah, But the first thing to do is to have faith, to believe, percayalah. to believe, to have faith.
Nah, setiap langkah ketaatan akan menunjukkan kepada kita langkah selanjutnya. So each step of obedience will show us the next step. Jadi ketika orang bawa lampu, dia kalau diam saja, dia cuma lihat ya satu langkah saja. Tapi kalau dia maju, dia akan melihat langkah yang berikutnya. So the light that comes from the oil lamp will follow you as you take each step at a time. Bisa paham? Oke, nah ini perhatikan. The way we treat the word of God is the way we treat the God of the word. Jadi ini penting banget. So the way we treat the word of God is the way we treat the God of the word. It's very important. Dan hanya terang Tuhan yang dapat membimbing kita kepada kebenaran. So only God's light can guide us correctly. Jadi yang pertama, apa yang Tuhan inginkan dari kita? So what does God expect of us? Adalah kesetiaan dalam melangkah sesuai dengan firman-Nya. So Setia melangkah. God expects us to be faithful every time we step out in faith. Jadi kalau kita katakan bahwa kita percaya sama firman Tuhan tapi kita nggak melakukan, so it's mean kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan. If we only read God's word but we are not doers of it, then we are not walking according to His Oke, yang ways. kedua adalah apa yang Tuhan mau sesuai dengan dari perikop ini dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 kita akan kupas. Yang kedua adalah setia dalam perkataan. Itu ada di 106 sampai 108. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan Ibu Hosana akan bacakan dalam bahasa Inggris. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Allah, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Psalm 119, 106 to 108. I have solemnly sworn to keep your righteous judgments. I am severely afflicted. Lord, give me life according to your word. Lord, please accept my free will offerings of praise and teach me your judgments. Jadi dari perumpamaan dari gambar tentang lampu itu bicara tentang mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan hanya bersama dan mengandalkan kuasa Roh Kudus saja kita bisa mendapatkan pertolongan untuk memenuhi firman-Nya dalam kehidupan kita. So only together with the Holy Spirit and relying on His power step by step will we be able to get the help that we need to fulfill His word in our lives. Dan ini penting, jujurlah berbicara kepada Tuhan di dalam doa. So when you pray to God, be honest with Him. Kayak pemazmur ini bilang, aku sangat tertindas. I am severely afflicted. Dia jujurnya sama Tuhan, bukan jujurnya sama teman saja. Ya, boleh jujur sama teman, tapi dia utamakan jujur sama Tuhan. He was honest in his prayers to God. Nah, ketika kita jujur sama Tuhan, berarti kita harus siap menerima jawabannya. And when you're honest in prayer to God, then you must be willing to receive answers from God. Karena seringkali kita misalnya, Tuhan saya diperlakukan gak adil nih sama si A misalnya kayak gitu. So maybe you go to God and say, God, I've been treated unfairly. Nah, ketika kita menyampaikan doa kita sama Tuhan, bersiaplah untuk jawaban doa Tuhan. And when we pray that to God, then we have to be prepared to receive an answer from Karena Him. seringkali Tuhan gak rubah orang itu, tapi Tuhan rubah kitanya. Because many times God will speak to not that person who has treated you unfairly, but to you yourself. Saya udah dikata-katai yang kasar, yang gak benar, orang itu masih datang minta tolong. So he was speaking such bad things about me behind my back, and now he comes to me for help. Sangat mudah kita bilang, enak aja, udah berbuat jahat sama saya, masih mau minta pertolongan. So in your heart you'll be saying, what a lousy person he is. Tapi apa yang Tuhan katakan? Jawaban Tuhan adalah But maybe God's answer to you is, mengasihi orang itu, you have to love that mengubahkan person. kehidupan kita, dan orang itu pun akan diubahkan. So God will change our lives, and in the process, that person's lives will also be Nah, di ayat changed. 106 dikatakan, setialah dalam menepati janji kita kepada Allah, dan bahkan dalam kondisi tertindas sekalipun, pemazmur memberikan contoh untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tidak mengumpat kehidupan yang pedih. So 106 it says, be faithful in keeping our promises to God. And even in oppressed conditions, the psalmist continues to live according to God's word. He does not choose to curse the painful circumstances in life, but instead he offers to God free will praise offerings. Siapa yang pernah berikrar sama Tuhan? Tuhan, pokoknya kalau bisnis ini jadi nih, kalau gol nih, wah, saya akan kasih Tuhan segini. So who has ever made a vow to God? God, if you answer my prayer, I will do this, this, and this. Lupa. Oh, I forgot. Yeah. Atau misalnya, Tuhan, kalau
kalau saya usaha saya lancar nih, saya mau ke gereja rajin. Or maybe you say, God, if you bless my business, I will go to church every Sunday. Pastor Rachel nanya kemana aja? Sibuk. Wah. And then Pastor Rachel comes to you saying, where have you been? Oh, I've been busy. So kita nggak memenuhi ikrar kita. So we did not Tapi fulfill Tuhan our tetap vows. setia. But God was still faithful. God Jadi is still bagi Anda yang faithful. pernah berikrar sama Tuhan, So those of you who have made vows to God, setialah dalam menepati ikrar kita. be faithful in keeping your vow. Setuju? Agree? Dan ketika kita menghadapi hal yang sulit, And whenever we're facing difficult atau bahkan situations, or even painful jangan situations, mengumpat. don't curse this condition. Ya jangan mengutuki diri sendiri. So you're cursing yourself and cursing the circumstances. Bahkan hal yang sederhana, kayak misalnya mati deh gua. And you say, Ngerti maksudnya ya? Mengutuk diri sendiri kayak, iya. ya die lah, gitu ya. Ya, something. Ada lahnya ya. Oke, jangan mengumpat, jangan berkata lah seperti yang tadi. Tapi kita harus memuji-muji Tuhan, karena ketika kita mengalami hal yang pedih, tapi kita tetap memuji Tuhan, itulah yang dimaksud the sacrifice of praise. So continue to put God's praise on your mouth, yeah? Don't curse yourself or the condition or the situations around you. Jadi salah satu contoh hidup di dalam kebenaran Allah adalah setia dalam perkataan kita. So you have to be faithful to the words that you say in order to walk according to God's ways. Jika Anda pernah mengutuk kondisi yang Anda alami atau orang lain yang sedang bermasalah dengan Anda, bertobat hari ini dan minta pengampunan Tuhan. So if you have ever cursed the condition or the person that you're having a problem with, you have to repent and ask God for forgiveness. Seringkali kita terjebak. Many times we are trapped. Enggak kok, saya nggak ngomongin bos saya. No, I wasn't talking bad Tapi about my terus-terusan boss. ngomong gitu ya. Jadi, But you keep talking about your boss. karena biasanya obrolan yang terus digaungkan itu akhirnya bisa mengarah kepada hal yang mengutuk, menjelekkan, bahkan tidak membangun. Yeah, so it may just be a coffee break and you're constantly talking about your boss without realizing it. Oke, nah yang ketiga sekarang apa yang kita pelajari ada di Mazmur 109 sampai 110. Yang Tuhan mau adalah kita setia dalam menghafal firman Allah. Psalm 119, 109 to 110, it says, we are to be faithful in memorizing His word. Saya mau tanya siapa yang hafal kemarin tuh siapa yang tanding lawan mana? Ada yang hafal? Tahu? Sepak bola nih, sepak bola. Soccer. Tuh kan tahu ya. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Oke. Oke, all good. Ini enggak ada ujian enggak. If I ask you about a soccer match, who plays against who, you would immediately tell me the answer. But if I ask you, John 3:16, how does it go? Ya, oke. Nah, tapi ini penting. Kenapa kita perlu menghafal firman Tuhan? So what is important to memorize His word? Oke, saya bacakan dulu di Mazmur 109 ayat sampai 110. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. My life is constantly in danger, yet I do not forget your instruction. The wicked have set a trap for me, but I have not wandered from your precepts. Ya, ini nggak tahu kenapa bahasa Indonesia aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Tapi bahasa Inggrisnya sangat bisa dimengerti ya. My life is constantly in danger. Bahwa dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan segala kondisi yang tidak pasti. So in life there are many things that are inconstant, unconstant. Tapi yang dikatakan di pemazmur, yet I do not forget your instruction. Dia nggak melupakan arahan dan instruksi dari Tuhan. He does not forget his God's instructions. Jadi kenapa kita penting untuk menghafal? So why is it important to memorize? Sekarang bisa bayangkan di teknologi sekarang, So in this age period of technology, itu dibandingkan dengan apa yang terjadi di zaman pemazmur ini, if you compare that to the time of the psalmist, itu nggak bisa dibandingkan. it's uncomparable. Nah, orang percaya di zaman perjanjian lama itu tidak mempunyai Alkitab. Siapa yang kesini bawa Alkitab? Bisa angkat tangan? So believers in the OT, Mungkin hampir nggak bawa, semuanya ada di handphone, betul? Karena teknologi. so all your Bibles are in your handphones, yeah, not in a physical book. Jadi mereka nggak punya Alkitab yang dapat dibawa kapan saja dan dibaca kapan saja. So it wasn't a Bible that they could carry wherever they go and read whenever they wanted to. Namun bagaimana mereka bisa dengar firman Tuhan? So how did they listen to the word of God? Karena apa yang mereka yaitu dalam bentuk kitab suci yang ditulis pada gulungan besar atau papirus. So it was the Holy Bible was written on a large scroll on papyrus Yang disimpan oleh para imam. and kept by the priests. Jadi
kemungkinan besarnya So most likely, hanya para laki-laki yang sering mendengar Taurat. only men were allowed to listen to the Karena Bible. para laki-laki yang pergi ke sinagog. Only men went to the synagogue. Jadi yang mereka lakukan adalah ketika mereka datang, mereka dengar So when they come, they would listen very carefully. dan mengingat apa yang mereka dengar. And they would instantly memorize what was being said, what was being read. Makanya di zaman itu terjadi adalah karena belum ada media cetak. So there was no printing, yeah? Jadi mereka dengar, mereka catat, So they remembered tapi it or they catatnya took pun it down. masih sangat terbatas. So it was very limited. Tapi apa yang sering mereka lakukan adalah mengingat. So they choose to remember. Jadi seorang pria pergi ke sinagog, dengar firman Tuhan, dia ceritakan kepada istrinya, dia ceritakan kepada anak-anaknya, dan terus berlanjut. So a man would go to the synagogue, and after that he would tell the passage to his wife and his children. Nah, kita tahu bahwa di dalam Alkitab ditulis bahwa salah satu pelayanan Roh Kudus terhadap kita orang percaya adalah mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. So Pernah dengar itu? We know that one of the ministries of the Holy Spirit is to remind us of the truth of the God of Jadi ketika God's kita word. menghadapi hal yang sulit, So whenever we face difficult circumstances, apa yang kita harapkan? what do we hope for? Pertolongan, betul? We hope for help. Dan kenapa kita dikatakan perlu menghafal firman Tuhan? Why do we need to Karena memorize? kekuatan yang Roh Kudus lakukan, Because the strength that comes from the Holy Spirit, peneguhan yang Roh Kudus lakukan, the encouragement that comes yaitu from the melalui Holy Spirit, firman Tuhan yang kita sudah dengar dan pahami. is through the Word of God that we have heard and we have read. Jadi kalau kita nggak pernah memahami, mendengar dan menghafalkan firman Tuhan, But if we have not heard or we have not learned, apa yang kita bisa ingat? what will the Holy Spirit remind us about? Ngandalin, sorry to say, tapi ada banyak orang mengandalkan nubuatan. Many people depend too much on prophecy. Datang ke seorang hamba Tuhan, They come to a servant of God. saya harus saya harus jalin bisnis ini atau enggak. Jadi kayak yang datang ke paranormal. So it's almost like coming to a soothsayer or a fortune teller. You just come to the pastor and say, should I do this or should I do that? Tapi apa yang Alkitab ajarkan? What does the Bible teach? Hafalkan firman-Nya, renungkan firman-Nya. Memorize His Word, meditate on His Word, Karena itu akan menolong kita because it will help us saat kita melewati daerah yang beranjau di dunia ini. when we are passing through many minefields in Karena this world. firman-Nya akan mengarahkan langkah kita. His Word will direct our steps. Saya pernah suatu ketika, saya selalu membiasakan, jadi waktu awal bertobat, membiasakan setiap kali mau pergi sekolah, waktu itu saya SMA, saya bertobat, itu selalu berdoa. So Pastor Emmanuel accepted Jesus when he was in senior high school, and he would always pray. Dan saya tahu persis bahwa, ya maksudnya itu cinta mula-mula ya, jadi wah semangat, baca Alkitab, doa, worship sendiri dan lain sebagainya. So at that time, his heart was on fire for God, Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu nyata. and he knew that God is real. Jadi suatu ketika saya jadi di tempat saya bersekolah itu harus menyeberangi dua penyeberangan. So in order to go to school, he had to pass through two rivers. Apa? Penyeberangan jalan utama. Crossroads. Oh, okay. Ya. Jadi dan itu cukup lebar. Jadi kalau ya kejadian kecelakaan dan lain sebagainya itu sering terjadi. So it was a huge road, yeah. So many accidents could happen. Ya. Nah, saya udah belajar untuk berdoa dan minta pertolongan dan perlindungan Tuhan ketika saya pergi sekolah. So before he goes, he will always pray for protection. Ini hal sederhana sih. It was a simple thing. Tapi saya ngalamin waktu itu pas saya sudah nyebrang yang pertama, But when he passed through the first road, aman. he was safe. Pas penyeberangan yang kedua, At the second road, saya tahu persis itu ada yang narik saya. there was someone who, Jadi udah melangkah terus ditarik. yeah, so he stepped out and then he felt someone physically pull him back. Dan di sewaktu yang bersamaan, And at the same time, mobil dengan kecepatan tinggi it was melewat. a very fast car coming at him. Jadi itu yang dimaksud bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, pertolongan Tuhan tuh nyata. So that says when you depend and you rely on God's word, then his help and his protection will be on you. Ketika kita putus asa, When we feel discouraged, Tuhan bisa mengingatkan firman Tuhan ke dalam hidup kita. God will encourage us according to his word, with his word. Bersukacitalah hai jiwaku, Rejoice in the Lord, O my soul, karena pertolongannya tepat pada waktunya. because his help will come just Kita right nggak in mungkin time. bisa tahu itu kalau kita nggak pernah dengar dan merenungkannya. If we haven't meditated or we haven't heard that word, then how does the Holy Spirit remind us of that? Baik, nah sekarang kita tahu bahwa
dengan demikian berarti di Alkitab dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti harta karun yang tak ternilai. So how precious God's word is, it's like a priceless treasure. Jika ada yang pernah, misalnya coba bayangkan kalau kita tahu bahwa ada satu harta karun peninggalan zaman Belanda yang dicari oleh para pemimpin-pemimpin di Indonesia tapi nggak pernah ketemu. Ada orang yang kasih tahu tempatnya persis di mana. So can you imagine there was like a hidden treasure left behind by the Dutch during colonization period, and then nobody knows where it is, but someone will tell you, hey, this is where the treasure is. Dan orang ini bisa dipercaya. And this is a trustworthy source. Keturunan dari raja mana misalnya kayak gitulah, raja dari zaman mana gitu. He was the descendant Kira-kira of apa yang akan Anda lakukan? What would you do? Mencoba? Would you try to look for the treasure? Harusnya mencoba mencari ya, betul? Why not gitu kan? Siapa not? tahu beneran mengubah hidup yang tadinya naik motor, besok. Yeah, who knows? Today you're riding a motorcycle, tomorrow you're riding a Bentley. Oke, nah tapi apa yang dilakukan ketika orang mau menggali mau mencari harta karun yang terkubur di dalam tanah? So, but what do you do when you're looking for treasure? Menggali, betul? You're digging, Ada right? upaya. There's effort. Gali lagi, You're belum digging. ketemu, gali lagi, You don't find it and you dig again. gali lagi, You dig again. nggak ketemu, gali lagi. You don't find it, you continue to Sama search. seperti orang mengebor untuk bisa mendapatkan tanah, dia nggak boleh putus asa sampai dia menemukan air. So if you're looking for water, you have to dig down deep. Gali lagi. You dig Saya nggak again. ngerti dengan permasalahan hidup saya. I don't know what's going on in my Cari life. firman Tuhan, Look for the word of baca God. firman Tuhan, Read the word of God. belajar dari kisah yang diajarkan di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Learn something, whether in the OT or the new T, dan belajar untuk taat. and learn to be faithful. Dan ya sorry to say bahwa seringkali kita hal yang seringkali untuk kita bisa taat itu nggak menyenangkan. So many times the way to faithfulness is not pleasing, it's not pleasant, it's not Setuju? easy. Do you agree? Setuju? Oke, saya akan kasih gambaran yang begini. Ketika dalam Alfa itu ada, saya kasih kesaksian, di dalam Alfa itu ada seorang yang bersaksi. Jadi kita waktu itu berdiskusi, jadi ada banyak hal materi setiap minggunya yang berbeda. Jadi dalam diskusi ada seseorang yang menceritakan kesaksiannya. So during Alpha course, come to Alpha, the Connect night, there was someone who gave a testimony that says, Dan dia katakan bahwa dia mengalami satu kondisi di mana karena dia ingin berkarir di dunia atlet. so she's an athlete, Jadi akan direkrut oleh salah satu, saya nggak usah sebutkan organisasinya, salah satu organisasi nasional. so she was about to be recruited for a national recruitment agency. Dan salah satu syaratnya adalah mengubah KTP dari warga Bali menjadi warga DKI. And one of the conditions is for you to change your the place that your apa itu namanya? KTP, your ID from Bali to Jakarta. Nggak masalah kan? No problem with that. Nggak ada masalah. Tapi nggak cuman itu. But not only that, Rubah agamanya. you have to change the religion as well. Agamanya jadi, saya nggak usah sebutkan, tapi dari agama tertentu. So to another, Kalau enggak, if not, karena kalau enggak berarti kamu nggak dapat tunjangan, if you don't change your religion, you Tidak don't get the mendapatkan- facilities, tidak mendapatkan gaji yang oke, you don't get a substantial salary, tidak mendapatkan sponsor untuk melanjutkan kuliah. you don't get your sponsorship for scholarship. Nah yang kagetnya dia sampaikan di dalam grup bahwa terus kita penasaran, terus gimana akhirnya? So what did you do? Karena sempat lama kita nggak ketemu orang itu dan dia kesaksian. Terus gimana? Terus dia bilang, ya udah Bu, kalau memang harus seperti ini, Ibu cari atlet lain aja. So what she said was, if I have to change my religion, you can go and find. I will not do it. You will Dia go and find mengatakan someone tidak else. pada itu dan memilih tetap pada iman Kristen. So she rejected that very glorious offer for Christ. Orang antri ribuan mungkin untuk menjadi atlet organisasi nasional Indonesia. So there were thousands of applicants to Dan bahkan this, sudah dibilang yang lain-lain begitu kok. and they were like saying, "Oh, everybody else does the same thing. So why don't you?" Tapi dia memilih untuk tetap setia. But she chose to be faithful to Jesus. Tapi apa yang terjadi? And what happened? Karena dia setia tetap kepada iman kepada Tuhan Yesus. Because she was faithful to Jesus. Ya udah deh nggak apa-apa. She says no. Dan boleh
tetap dia melanjutkan karirnya di dalam atlet, tapi tidak mengubah KTP. Walaupun mungkin 1 berbanding sekian ribu yang sudah terjadi, kita nggak pernah tahu. So she took a stand to stand with Jesus, and they, the national agency, say, well, okay, it's okay, we'll accept you anyway. Saya yakin orang tersebut nggak bisa melakukan itu tanpa dia pernah dengar firman Tuhan yang menguatkan hatinya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya tetap beriman sama Tuhan dan saya tahu Yesuslah yang benar. So it was only possible because that athlete took the word of God and hidden it in her heart. Oke, yang terakhir kita masuk Lastly. kepada apa yang Tuhan mau, yaitu hati yang setia. Fourthly and lastly, a faithful heart. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 119 ayat 111. Ayat 111 sampai 112. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Psalm 119, 111 to 112. I have your decrees as a heritage forever. Indeed, they are the joy of my heart. I am resolved to obey your statutes to the very end. Jadi adalah keputusan untuk kita bisa memiliki hati yang setia. So we need to make a decision to be faithful to God. Waktu saya menyatakan wedding vow kepada Rachel, So when Pastor Emmanuel was saying his wedding vows to Pastor Rachel, memang saya nggak hafalin, jujur. Saya baca. he was reading it, he didn't memorize it. Tapi itu bukan hal yang mudah loh. But it wasn't a simple thing. Karena waktu menjalani kehidupan rumah tangga, selalu diingetin, lu ngomong apaan waktu di wedding vow? Gitu ya. Sorry ya, bahasa Jakartanya begitulah. So wedding vows versus real life, like real family life, it can be very two different things. Ya, jadi selalu mengingatkan kita bahwa ketika kita berjanji harus menepati janji kita. So when we promise something, we should be able to carry out the promises. Jadi untuk memiliki hati yang setia itu adalah keputusan kita. So we need to decide to be faithful to God. Oke, terakhir, apa yang baik belum tentu benar. So what is good may not be right. Namun apa yang benar sudah pasti baik. But what is right is definitely good. Sekalipun terlihat tidak baik atau bahkan mengalami penderitaan dan kerugian. So even if on the surface it doesn't look promising and may in fact cause us to suffer loss. Hari ini saya mau ngajak kita semua, apapun juga yang mungkin kita pernah alami, So kalau kita whatever, mungkin pernah mengalami salah memilih jalan. so whatever it is that we've gone through, maybe we've chosen to make the wrong decisions. Tapi saya mau katakan bahwa kenapa Tuhan bilang bahwa percayalah kepada Tuhan. But God says, trust in me. Karena dikatakan bahwa kamu tuh tidak akan tersandung. You will never stumble. You will not stumble. Jadi kalau kita pelajari lagi, itu janjinya Tuhan. That is His promise. Kita nggak mungkin jalan tersandung. So we will not stumble while we walk Itu in His janjinya ways. Tuhan. That is His promise. Kalau misal bilang, tapi nggak mulus jalan saya. But it's not a nice path. It's not a smooth path. Tapi kamu nggak akan tersandung. But you will not stumble. Bahkan dikatakan orang benar tidak akan dibiarkan Tuhan tergeletak. The righteous person will always stand back up, yeah, even though, Karena tangan Tuhan yang selalu menopangnya. because God's hand holds on to him.